So good morning, I'm Jake at Pagpagits TV. So good morning mga ka-anglers. So jigging time. Maintag dili na sad iho. Sige lang iho. Gahapon iho karon. Ayaw lang ay. Ayaw lang taon. So early in the morning. May lag na ichamba ron. Ako sa 150 meters. Target species, anything will do. Anything will do. Intag na strike ko para cut on cam ba. Mo pagi pagsubang sa adlaw mga ka-anglers. Maintag tagaan tag boynas ron. So naginusara ta dire. Ninyo ken dagat. Wapo ning spot na mumabaw na mulawom. Wapo ning spot first. Go ko.